Sada ću vam prepričati seansu koju sam danas imao sa klijentom online, u kojoj smo zajedno uspjeli da se približimo njegovom autentičnom osjećanju, dirljivom osjećanju koje mi tražimo u ovoj vrsti terapije, usmerene na osjećanja. Klijent nije uspeo da zaplače, da pusti suzu, da probije taj led, to mu je do sad problem, ali se približio prvi put tom dirljivom osjećanju koje se tiče njegovih dečjih emocionalnih potreba. Sve je počelo od priče o tome kako su oni zajedno otišli u goste i tamo je bila njegova majka koja je ponovo nešto rekla njegovoj sestri što je bilo povređujuće, što je bilo sebično. Ja sam klijenta pitao za osjećanja koja su mu se pokrenula u tom trenutku i on je rekao da je osjetio ljutnju prema majci i povređenost. Zatim sam ga pitao da li ga je to podsjetilo na neke druge situacije iz prošlosti kada je osjetio nešto slično. I on mi je rekao da se dešavalo puno puta da majka ispoljava sebičnost, da misli samo o sebi, o svojim potrebama, o svojim interesima, gleda stvari iz svog ugla i da je često puta nedostajalo da obrati pažnju na potrebe svoje dece, njega i njegove sestre, da obrati pažnju na njihova osjećanja, na njihova očekivanja, na ono što oni imaju da kažu. Nije obraćala pažnju na te stvari, to što su oni imali da kažu, to nije bilo važno i to je godinama u njegovom detinjstvu povređivalo njega. Jednom je čak pred školu htjela da mu uzme sve igračke, da ne bi ga one dekoncentrisale od školskih obaveza i to je njega duboko povredilo. On je i tada bio na ivici da zaplače i ja sam ga pitao, pokušaj da tražiš od majke da to ne uradi, moli je da ti ostavi igračke. On se tada još više približio tom osjećanju potrebe da se igra tokom škole, da mu igračke neće oduzimati toliko vremena, da je to njemu mnogo važno, da ne zna kako će bez tih igračaka da provodi detinjstvo i školu. I onda smo prešli na neko uopštavanje šta je on očekivao tokom celog svog detinjstva od svoje majke, da izrazi to rečima koje nisu uvredljive, koje nisu optužujuće, nego izražavaju čistu potrebu za onim što mu je nedostajalo. On je otprilike govorio da bi voleo da ona obraća pažnju na njegove potrebe, njegove želje, njegove očekivanja, na njegove reči, objašnjenja, da bi voleo da ona pokaže više saosećanja, empatije, razumevanja za njegovu dečju situaciju, za svet u kome on živi, za ono što mu treba. Primetio sam da je klijent usporio, što inače je vrlo karakteristično za klijente kada se približe osjećanjima i onda je sasvim normalno da se i govor uspori. Vidjelo se da je klijent ganut, dirnut, ali nije došlo do puštanja suza, nedostajao taj posljednji korak pokazivanja emocije terapeutu i samom sebi. Nedostajala ta posljednja karika u tom lancu razrješavanja osjećanja i ja sam ga pitao da li postoji razlog
Da li ga je nešto zaustavilo? Da li je postojala neka prepreka u glavi, neka misao koja ga sprečila da to uradi? On se vrlo brzo setio iskustva sa psihologicom kad je imao oko 20 godina i kada je želeo da ga neko testira, da neko testira njegovu inteligenciju. On je otišao kod nje, oni su uradili to testiranje koje je pokazalo da on ima prosječnu inteligenciju i onda mu ona pričala, ne zna ni on kako je došlo do te priče, ali ona mu je pričala o starijim klijentima koji imaju 40-50 godina, koji se žale i kukaju zbog odnosa njihovih roditelja prema njima. To je on zapamtio, to je ostavilo utisak na njega i tada je doneo odluku da neće nikad kukati zbog onoga što proživljava sa svojim roditeljima. I ova mu je misao prošla kroz glavu u toku seanse da ne želi da kuka zbog onoga što je doživljavao u svom detinjstvu. I onda sam ja odlučio da popričamo pred kraj seanse o toj odbrani, o toj prepreci, o toj misli koja ga je sprečila da uđe u emociju do kraja. I napravio sam razliku između kukanja i optuživanja, koji često idu zajedno, i čistog doživljavanja gubitka. Ono prvo, kukanje i optuživanje roditelja ili nekog drugog, obično ne dovodi do trajnijeg rasterećenja i dubljeg rasterećenja, ali fokusiranje na čist nedostatak ili gubitak nečega emotivno vrlo značajnog dovodi do suza, do najpre dirljivog osjećanja i onda do suza u vezi tog gubitka, nedostatka, i to je ono što razrešava. To je ono što razrešava emociju i dovodi do dubljeg i trajnijeg psihofizičkog rasterećenja. Naravno, pohvalio sam klijenta zbog napretka koji je napravio, jer nikad se do sad nije toliko približio tom dirljivom osjećanju, tim svojim dečjim potrebama, i nikad nije tako dobro artikulisao šta mu je tačno nedostajalo kod majke kad je bio dete, šta je to bilo u pitanju, a u pitanju je bila ta neka egocentričnost majke, neki nedostatak empatije, saosećanja, usmerenost samo na njene potrebe, ne obraćanje pažnje na dečije potrebe, ono što oni imaju da kažu. I u ovoj seansi on se kao nikada do sada približio toj emociji i samo je nedostajao taj posljednji korak da zaplače i da odžali taj gubitak. Bilo je dovoljno da pusti nekoliko suza i već bi to njemu dalo prototip mehanizma razrješavanja emocije. Lako bi se kasnije dodao kvantitet, dubina, intenzitet osjećanja, ali bilo je važno i uvijek je važno da klijent doživi makar za nekoliko sekundi dirljivo osjećanje i da pusti i pokaže emociju terapeutu, odnosno da zaplače u vezi toga šta mu je nedostajalo. Kad se to počne dešavati, makar u trajanju od nekoliko sekundi, onda kasnije klijent lako može dodati dužinu, intenzitet tom iskustvu i time imati dublje i trajnije efekte tog osjećanja. Onda mi je na kraju pala na pamet pesma od Billie Holiday Don't Explain, jer mislim da je tekst te pesme, naravno i melodija, su vrlo značajni.
tada kada sam je prvi put čuo pre puno godina, nisam tačno znao zbog čega je to bilo dirljivo meni, ali kasnije sam shvatio da je dirljivost te pesme baš u tome što ona ne optužuje i ne ljuti se na nekoga koga puno voli, kome pripada, ali koji je povređuje. I to je izraženo u naslovu pesme i u refrenu Don't explain, nemoj objašnjavati. Zaista mislim da u tom isceljujućem doživljaju psihoterapiji postoji taj neizrečeni doživljaj da nema potrebe za objašnjavanjem, zato što se ne ide na okrivljavanje, ne ide se na kukanje, već se ide na čist doživljaj nedostatka nečega, što je klijentu kao detetu bilo potrebno. Eto, zato mislim da je ova seansa bila značajna, jer je klijenta dovela na ivicu emocije, doživljene emocije, odnosno na ivicu razrešavanja emocije. Nije uspeo da uradi taj posljednji korak, ali ima vremena, naučit će i prevazići će taj otpor i tu odbranu. U ovom slučaju smo vidjeli da je odbrana poticala iz mladosti, kada je pogrešan zaključak izveo iz onoga što je čuo od te psihologice, da ne treba kukati u vezi onoga što smo doživljavali u svom detinjstvu, ali ima roditelja koji su prilično hladni, uzdržani, koji ne pokazuju emocije, koji ne daju ni detetu da pokazuje svoje emocije, koji su sebični, koji gledaju svoje neke potrebe, a ne obraćaju pažnju na dečje. Ovo je bio primer za takvog roditelja i ovo je bio primer približavanja klijenta značajnoj emociji i razrešavanju te emocije, što će on sigurno uspjeti da uradi u narednim seansama. Hvala. Ako želite, možete lajkovati ovaj video i pretplatiti se na kanal Psiholog.